Hello again, and welcome to the Author Roundup. This special segment of the Book Connection Show showcases emerging indie authors who join us for a discussion of their newly published books. Join us for a conversation with our next guest author. Hi, welcome to Author Roundup. I am your host, Emma, for today's episode, and today is a very special episode because I have two guests today. With me today is self-published author Dr. Abraham de Almeida and his daughter, Ellie. Hi, how are you guys today? Hi, how are you? Very good. Ellie will be translating for Dr. Abraham today about his book, Russia's Final Destination, Russia, Israel, and the End of Times. But first, let me introduce the author a little bit. Dr. Abraham de Almeida is a pastor with 3 doctorates in theology and is a specialist in the Old Testament, Bible prophecies, eschatology, church history, numerology, and typology. He has revised and translated Bibles and has written more than 35 books. His study Bible is due to be released next year. He is on a relentless quest to know God better and lead others to the Bible's truths. He has been studying and writing about Russia, Israel, and the end of times for over 40 years. His first book was released in 1977 and is still a best-selling today in Portuguese and in Spanish. Well, what an honor to have you with us today, Doctor. A lot of knowledge and wisdom we have with us today. Can you tell us a little bit more about your latest book? Paira, gostaria que o senhor falasse pouco mais sobre esse... Este livro é resultado de pesquisas no campo das profecias bíblicas, estudo das nações, o comportamento de muitos países importantes. This book is actually a book of result of over 40 years of research, actually researching about the Bible prophecy, about the nations, looking into history. I was a comunista. Eu era comunista. I was a communist. And ateu. And an atheist. Li muitos livros em defesa do marxismo. I read many books talking about Marxism. And fui também muito influenciado por amigos e pessoas que acreditavam nessa ideologia. So I was influenced a lot by people around me who believed in this ideology. Durante 3 a 4 anos, eu fui ateu e comunista. So for my youth, in the 3 or 4 years, I was both an atheist and a communist. Mas minha família é uma família de cristãos. But my family, they were Christians. E minha mãe percebeu o caminho que eu estava trilhando. And my mother noticed the way that I was going. E ela disse, Abraham, eu estou orando por você. I am praying for you. Prestando o serviço militar. As I served in the military in Brazil. Na Academia Militar das Agulhas Negras. In the Black Needle Academy. Aconteceu. It happened. Que fui aos poucos sendo esvaziado de todo aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento. Over time, I lost all that Christian feeling and the Christian knowledge. I didn't lose it. I put it aside, all those things that I had learned. Eu estava na fila do cinema para assistir o filme. I was in line to watch a movie at a cinema. Estou na cidade onde estava a Academia Militar. In the same city in Rio where the military academy was. E eu não comprei o bilhete. And I ended up not buying the ticket. I was there to buy it. Deixei aquela fila. I left the line. E me ausentei dali. And so I left. No jardim público, uma área ligada à prefeitura. In a close place, close to the city hall.
E alguma coisa começou a mexer comigo, lá de dentro de mim para fora. Something inside me started to change. I went back and somehow feelings started to come up. Algo que eu tinha ouvido quando 6 para 7 anos de idade. When I was 6 to 7 years old, I had heard something. Numa escola bíblica para crianças. In a children's Bible school. Aquilo começou a brotar dentro de mim e veio à minha mente um cântico que as crianças cantavam. So something, I started remembering that, and in my mind came a song that I used to sing as a child. Meu Deus me ama. God loves me. Com amor me chama. With love, he calls me. E assim me inflama. And so he inflames me. Do mesmo amor. Of the same love. Por isso eu canto. That's why I sing. O amor divino. The divine love. Será o meu. Will be my song. O amor do rei. The king's love. Isso foi crescendo dentro de mim e comecei a andar pela avenida principal da cidade. I started walking through the main avenue. Encontrei um templo evangélico com reunião. Havia uma reunião, um serviço. So I found a church that was having a service at that time. Eu entrei e me sentei logo perto da porta de entrada. So I went in and sat right by the entrance. E o pastor contava a história de um hino. So the pastor was also telling a story of a song. Para um grupo que estava junto dele lá na frente. To a group that was up front. It was, the church was very small. A história daquele hino falou profundamente ao meu coração. The story of that song, again, talked deeply into my heart. Eu chorava o tempo todo. I cried, I started crying, and I couldn't stop crying. Não havia ninguém perto de mim. There was no one close to me. E quando terminou a reunião, And so when the meeting ended, eu me levantei uma nova pessoa. I got up a brand new person. O comunismo havia desaparecido. All the communism that was in me somehow totally disappeared. O ateísmo também tinha desaparecido. Being an atheist also came out of me. Nasceu dentro de mim uma fome de Deus. It was born in me a hunger for God. Um desejo de Deus. A wanting to God. E mudou completamente a minha vida. So it totally changed my life. Busquei contatos. I looked for different people. Amigos que estavam prestando também o serviço militar. Other people that were serving with me. E no dia 17 de setembro And on September 17th, de 1959, 1959, eu me uni à Igreja Assembleia de Deus de Resende. I first went to the city's Assembly of God. That was my first church that I joined. Fui batizado nas águas no dia 8 de novembro daquele ano. On the same year, November 8th, I was baptized in the water. Tudo mudou na minha vida. And my whole life changed. Não carreira militar. I left the military field. Comecei a ler a Bíblia. Started reading the Bible. Comecei a pesquisar. I started the research. E tudo mudou. Me tornei um escritor. So I became a writer. Fala como você começou o livro. O começo do livro foi the beginning of the book. A história do sofrimento do povo judeu. I started by researching the suffering of the Jews. Sobre enfim, todo o sofrimento sobre o nazismo, sobre na Segunda Guerra Mundial. On the Second World War, that's, so I started researching what had happened to the Jews. E eu comecei a escrever no jornal Batista. So I started writing on Christian newspapers. A história de Israel. Israel's history. E juntei esse material. And I pulled all this material together. E publiquei o primeiro livro. And I published my first book. O título era Israel, Gog e o Anticristo. So the title at that time was Israel, Gog, and the Antichrist. E esse livro foi um sucesso muito grande, porque and this book was a great success. Todo mundo queria ler o livro, várias edições. We had many editions and Wow. yeah. 2 anos depois,
foi para a língua portuguesa de Portugal, que So era 2 years diferente. later, you went to Portugal. Foi traduzido e editado também em Portugal. Yeah, so it was released in Portugal. E circulou nas igrejas de Ásia e de África. So you went to Asia and Africa, where they speak Portuguese. Yeah. Mais 2 anos depois foi para a língua espanhola. So 2 years later, it went to the Spanish language. E nunca parou de vender tanto em espanhol como em português de Portugal e português do Brasil. So all these years later, all of the material is still being read. E assim o livro foi se tornando conhecido, cada vez mais conhecido. Was getting more and more knowledge. Aconteceu de esse livro estar esgotado em espanhol por uns tempos aqui na América. Yeah, this book actually when somehow it didn't reprint for some time here in the United States. Okay. No site de Amazon, este livro chegou a ser vendido por quase $2.000 o exemplar. So when we were out of print, they were selling this book for over $2,000 in Amazon. Wow, oh my gosh. E colocado à venda de novo, continua vendendo. So it was finally done again, and now it continues to be sold. Yeah. É um livro que abre os olhos da pessoa. So this book opened people's eyes. Conhecimento geral do que se passa entre as nações da Terra. It gives the person a panoramic view of what happens in the nations and the earth. A minha profissão secular é jornalista. I am a journalist by profession. And como jornalista, sou pesquisador do que se passa. I actually have this inquired mind. Being a journalist, I want to know not just what's happening in the world, but why it's happening. Yeah. Viajei por muitas nações de 4 continentes. Travel all over the world already. Conhecendo de perto o que se passa com as potências mundiais. Knowing close by what's happening with the world leaders. Yeah. Okay. Então, este livro que acaba de ser lançado, released, is a very, very updated book. Right. Yeah. Okay. Yeah. And so a little bit about, can you go into the themes of your book concerning the connection between current events, such as Russia's invasion of Ukraine and biblical prophecies? Ela gostaria que o senhor falasse pouco mais sobre o tema do livro, começando com a Rússia e com a invasão dela da Ucrânia. Como é que isso está na Bíblia? Por volta de 1540. Around 1540. Evidentemente que essas datas são precisas no livro. In the book, of course, those dates are very precise. O imperador da Rússia, Russia's emperor, de nome Ivan o Terrível, named Ivan the Terrible, ele disse, he said, a primeira Roma caiu. The first Rome fell. Em 476. In 1476. No, 476, yeah. A segunda Roma caiu em 1453. 53, the second Rome fell in Constantinople. E esse ditador, esse imperador, this dictator disse, of Russia, nós somos a terceira Roma. We are the third Rome. Nós vamos governar o mundo. We are going to conquer the world. Nós somos o novo Israel. We are the new Israel. E esta ideia foi crescendo. And this idea started growing among them. Os ditadores, esse ditador e outros imperadores, these dictator and other Russian dictators, adotaram o título de César. They adopt the title of Caesar. Como também na Alemanha. Also in Germany. Também adotaram o título de César. They were also called themselves czars. Então, significando que essas nações that these nations continuam o Império Romano. They continue the Roman Empire. E vai governar o mundo. And they aim to actually conquer the world. Essa é a primeira parte do livro. This is the first part of the book. A parte se trata do próprio Israel. The second part goes into Israel. Okay.
Okay. Alguma... Sorry. In your research, how do you interpret the references to Gog in the Bible and its connection to modern day Russia? Could you elaborate on how these prophecies relates to Russia's actions on Ukraine? Ela perguntou como é que o senhor vê a relação entre Rússia, Gog, Magog e o que está acontecendo agora na Ucrânia. O que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que The Bible says Deus vai arrastar that God will bring a Rússia Russia e seus 5 aliados and its 5 allies como garras as hooks. ou anzóis Mhm. e arrastá-los aos montes And you de will take Israel them to the mountains of Israel e tratar com ela lá. and deal with Russia there. A Rússia é um país que se colocou contra Deus. Russia is a country that puts itself against God. O maior número de massacres de judeus The great number of massacres, especially of Jews, aconteceu na Rússia. happened in Russia. Só no país Ucrânia foram mais de 1.500 pogroms. They have a lot of pogroms, especially in the country of Ukraine at that time. A Rússia pregou o ateísmo no mundo. Russia actually preached atheism in the world. Tentou espalhar o ateísmo pelo mundo todo. He actually tried to spread that throughout the world. E toda a história de Israel é uma história de sofrimento. And all the history of Israel, it's a history of suffering. Nas mãos dos russos. At the hands of the Russians. Na Segunda Guerra Mundial. In the Second World War. A Rússia apoiou Israel. Russia actually supported Israel. Que tentava voltar para sua terra como uma nação independente. Which tried to return to its land as an independent nation. O mundo não entendeu aquela intenção russa. The world did not understand why did Russia support Israel. Mas logo depois de Israel estar ocupando a sua terra. But right after Israel went back to their land. A Rússia revelou seu desejo de dominar Israel. Russia revealed that they actually wanted dominion over Israel. Como Israel não aceitou a imposição dos russos. As Israel did not accept their leadership. Os russos passaram a apoiar os árabes. So then they actually switched and started supporting the Arab people. Nas diversas guerras entre árabes e israelenses. During the many wars between the Arab people and Israel. Então, a história da Rússia é uma história de que ela precisa dominar o Oriente Médio. So the history of Russia is it wants to conquer the Middle East. Para a partir dali, so dominar toda a terra, todo o mundo. To get their dominion over all the other nations. Quando Deus usa when God uses no livro de Ezequiel, in Ezekiel, capítulos 38 e 39, chapters 38 and 39, os nomes de Gog e Magog, the names of Gog and Magog, esses nomes estão explicados no meu livro, e se trata de regiões da Rússia. This is very explained with research in my book, how these names are regions, Magog are regions in Russia. Como os povos que viviam naquela região, the people that lived in that area, nos tempos do Antigo Testamento, in the Old Testament times, que provocaram invasões de países, they provoked invasions of many countries, povo violento, a violent people, que não está classificado como povo bárbaro. It is not classified as the barbarians. Os citas. They are called the citas. E tudo isso revela all of these reveals que tipo de gente haveria no final dos tempos. What people would come about at the end of times that we're living today. Então, os nomes de Gog e so Magog these names of Gog and Magog revela que é esse tipo de gente these are the people que viveu durante séculos that lived for centuries, guerreando e ocupando regiões
daquela planície toda onde funcionou a União Soviética. On that area where the Soviet Union used to be in the Northern Europe. Okay. E nós olhamos para a história. And we look at history. Na Bíblia Sagrada, nós In the temos Bible, uma sequência de eventos. we have a sequence of events. Temos os vales de ossos secos, We have the valley of the dry bones, que é a história do renascimento de Israel. which is the history of how Israel was reborn. Israel se recupera, Israel se torna... Israel now comes alive. E em seguida And right aparecem after that, as ameaças de Gog e Magog. and right after that in Ezekiel, there are the warnings of Gog and Magog. Gog quer dizer Gog means título it's a de title imperador, de of governo. a governing emperor. Como os governadores de Israel, do Egito, As in Egypt, que são os faraós. the governors were called the pharaohs. Então, o título de Gog quer dizer The title of Gog, de povo violento it's a que people, a conquista. violent people that are conquerors. Okay. Sim, Okay. Okay. Very interesting. deu para entender, pelo menos. Sim. I hope you understand a little bit. Yes, I do. Thank you. Yes, I do. I was very interested by that, so I really just wanted to ask about that because that is a main topic in your book. You discuss the returns of Judah to Israel amidst widespread opposition and hatred. Could you share more about the significance of Israel biblical prophecy and its role in current geopolitical tensions? Ela falou o seguinte, o senhor descreve no livro, fala muito sobre Israel, de como Israel ia retornar à sua terra. Sim. Então, ela quer saber o seguinte, qual o significado disso e como é que o senhor vê essa tensão que existe agora lá na Palestina entre Israel e o povo de Gaza. Quando estudamos a história de Israel no Antigo Testamento, When in the Old Testament we study the history of Israel, havia ódio muito grande contra esse povo. there has always been a hatred against these people. Diversas nações Many potentes nations tentaram destruir Israel. try to destroy Israel. E a Bíblia relata que milagres salvaram a nação de And the Israel. Bible is full of miracles of how the nation was saved. No tempo de dos líderes de Israel, In the time of one of Israel's leaders, rei assírio chamado Senaqueribe an Assyrian king called Sennacherib, cercou Israel para acabar com a he nação. came to Israel to destroy the nation. Israel não tinha nada para se defender. Israel at that time couldn't defend themselves. Mas a Bíblia diz que de noite But a Bible says that at night, anjo de Deus one angel of God matou killed 185.000 soldados, todo o exército assírio. He killed 185,000 soldiers from the Syrian army. E Israel foi salvo porque não havia mais inimigos. And Israel was saved miraculously because the enemies were gone. Os inimigos estavam todos mortos. They died in the morning. Tivemos outros casos There are parecidos. many other cases like that. Porque Deus tem uma aliança com Israel. Because God has a covenant with Israel. Israel está vivendo na sua terra hoje. Israel went back and is living in their own land today. Porque Deus existe. Because God exists. Senão não haveria Israel no mundo. Otherwise, Israel would have been extinct. Hitler tentou matar os 9 milhões de judeus que havia na Europa. Hitler tried to kill the 9 million Jews that they had in Europe. Matou 6,5 milhões. He killed 6.5 million people. Mas Israel sobreviveu. But Israel survived. E é uma nação forte. And today is a strong nation. Porque isso é cumprimento profético. Because this is a prophetic fulfilling. Dois povos são muito odiados no mundo. Two people that have a lot of hatred in the world. O povo de Israel. The people of Israel. E o povo
que se chama a Igreja de Jesus. And the people that are called the Church of Jesus. Então, há religiões que são inimigas So there are religions that de Israel e da against Igreja. Israel and against the Christians. A história mostra isso. The history shows that. Wow. E Sorry, go ahead. Can you provide some examples of how your background in theology and pastoral experience inform your interpretation of biblical prophecies and the way they relate to contemporary events today? Fale um pouco da sua estrutura como teólogo, como estudador da Bíblia, como isso influenciou, como o senhor hoje vê a profecia bíblica e não só vê a profecia bíblica, como o senhor traduz essa profecia para hoje. eu tive o privilégio de participar da tradução da Nova Versão Internacional. I had the privilege of being part of the group who translated the NIV Study Bible into Portuguese. Também fui revisor da Bíblia, que foi publicada em 1956. In 1956, a Bible was published, and I was the author of that revision, of that translation. E depois também revisei outra Bíblia. I also revised another Bible. A Bíblia dos Batistas brasileiros. The Baptist Bible translation in Brazil. Oh my gosh, that's amazing. Me abriu os olhos. And all of this opened my eyes. Eu preciso ajudar a juventude. I need to help, especially young people today. Não sofrer uma lavagem cerebral como eu sofri. And not to have a brainwashing like I had when I was young. Sou autor de muitos artigos. I am author of many articles. E comentários bíblicos. And Bible commentaries. Espalhados pelo mundo todo. And they are all over the world today. Na expectativa de não... All expecting and hoping. Para que não aconteça com os jovens de hoje. So that young people today o que aconteceu comigo. Would not experience what I experienced. Wow. That's amazing. That's so crazy. So I feel that that's very important. Yes. Yes. I do too. It really is. What inspired you to delve into the topic of biblical prophecies and their relevance to geopolitical events, particularly focusing on Ukraine and Russia? O que levou o senhor a focar nas profecias bíblicas, principalmente no que se diz razão a invasão a guerra da Ucrânia e agora a guerra que estamos vendo com os Hamas? É muito claro pelos eventos que temos nos nossos dias. By the events we see in our days. E nós estamos vivendo nos tempos finais. That we are living in the final days. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que a Rússia vai invadir Israel. That Russia will try to invade Israel. Mas a Rússia perdeu o domínio da But Ucrânia. Russia had lost its dominion over Ukraine. E de outros países and other countries. que pertenceram à Rússia. They used to belong to Russia. Ela quer tomar de volta She wants to take back those territories. esses territórios. These territories. Para caminhar através deles. So she can go through them. Para a Israel. To the sea and to Israel. Por outro lado, os inimigos. On the other hand, the enemies. Os povos que vivem ao redor de Israel. The people who live all around Israel. Esses povos não querem nenhuma amizade de Israel com os países modernos. They actually don't want the friendship of Israel with any of the known world powers today. O fato de Israel existir hoje na Palestina. The fact that Israel exists today in Palestine. É a prova de que Deus existe. It's the proof that God exists. A história de Israel não é sucesso nas conquistas. The history of Israel is not in the history books as if they conquered people.
Israel existe porque Deus existe. They exist because God exists. Mostro nesse meu livro I show in this book milagres após milagres miracles acontecendo after miracles happening para que Israel sobrevivesse ao ataque dos árabes. so that Israel would actually survive the Arabs' attack. E isto tudo é cumprimento claro das profecias. And this is clearly the fulfillment of God's prophecies. O comandante de pelotão, A commander of a small group numa dessas guerras recentes de Israel, in a recent war in Israel, se arrastava pelo deserto was going through the wilderness. e de repente ouviu-se barulho estranho. So all of a sudden he heard a strange noise coming from the ground. O comandante gritou: "Pare todo mundo, ninguém se mexa." Said, "Stop, everybody, nobody moves." E começou a soprar vento forte. So a very strong wind started coming. Minutos depois, Minutes later, todas as minas estavam descobertas. All the mines that were in that area were uncovered with the wind. Israel foi salvo de desastre. And Israel was saved from a disaster. De caminhar em cima de minas, walking on all those mines, para os pedaços pelos ares. And to go in pieces up in the air. Isso é apenas exemplo. This is just one example. De diversos of many others que ocorreram that happened salvar a nação. To save the nation of Israel. O próprio comandante de uma das guerras, the commander of Dayan, the wars, ao terminar a batalha vitoriosa dele, as he finished the victorious battle, perguntaram para ele, somebody asked him, Israel tinha condições de vencer essa guerra? Was Israel ready to win this battle? E a resposta dele foi, his answer was, não. No. Admitiu o milagre. He admitted Embora that there fosse, had been a miracle. Ele se considerasse ateu. Even though he was an atheist. Mas reconheceu he recognized as coisas aconteceram. The way things happened. Milagrosamente. Only it was a miraculous. It was only para que Israel tivesse vencido aquela batalha. So that Israel would win another war. Exemplos como estes são muitos. Examples like this, we have many. E o fato é que no final dos tempos, the fact is, at the end of times, Israel tem papel a cumprir aqui na terra. God has a role to play here on earth. O inimigo chamado Rússia, the enemy called Russia, vai ser vencido em Israel. He will be conquered and defeated in Israel. Não é a batalha do Armagedon. It is not the Armageddon battle. Esta é a batalha de Gog. This is the Gog's battle. It's another battle. A batalha de Gog ocorre 7 anos antes. This battle with Gog is 7 years before de batalha do Armagedon. The Armageddon battle. Israel vai ser fortalecido pela presença de Deus. And God will strengthen Israel. Nesse período que o In mundo this period, todo the whole world vai se levantar para destruir Israel. Will be there to destroy the nation of Israel. A Bíblia fala de 2 bestas. The Bible talks about 2 beasts in the apocalyptic beasts. A primeira é governador. He's like a governor. Homem muitíssimo inteligente. It's going to be a highly intelligent man. Vai assumir o governo do mundo. He will take he will be the leader of the whole world. E na metade dos 7 anos, And in the half of the 7 years, se levanta a segunda besta. The second beast will rise. Que é chamada de Anticristo. Which is called the Antichrist. Israel vai sofrer uma pressão muito grande para desaparecer. Then they will try to make Israel disappear again. Mas no final desse período todo de 7 anos, após 7 anos após a batalha de Gog. 7 years. This is after 7 years after the battle of Gog. This is during the Great Tribulation. Antes deste período de 7 anos. Before this period of 7 years. A igreja será
retirada da terra. They believe that the church will be removed from the earth Arrebatamento. on the second coming of Christ, or the rapture. E no final dos 7 anos, And so there will be 7 years. At the end of the 7 years, a Bíblia diz que Jesus vem do céu Jesus says, the Bible says that Jesus will come from heaven com grande poder e glória, with great power and glory, acompanhado da igreja. accompanied by his whole church. E Jesus começa a reinar na terra. And Jesus will reign here on earth. Vai reinar por 1000 anos na terra. He will reign here during the millennium, which is the 1,000 years. Okay. Isto And that's All of this is explained in detail in the book. okay. 3 divisões. The 3 parts of the book. Right. Okay. What inspired you to write, publish, and want to share your thoughts with the world? What inspired him? Yeah, what inspired you to write and publish your book? This Qual- book in particular. Qual foi a sua maior inspiração para escrever e publicar este livro? Porque ao longo de mais de 50 anos, For over 50 years, as profecias se cumprem, the Bible prophecies are uma, being fulfilled uma após outra, one after another. todas elas mostrando All of them showing que este é o caminho profético. that this is the prophetic way. Não há engano na Bíblia. There is no mistake in the Bible. Quando estudamos o livro de Daniel, When we, for example, we study in the book of Daniel. Daniel explica o que haveria de acontecer Daniel, for example, explains what was going to happen no século XVIII, in the 18th aliás, no century, XIX, certo? on the 19th century. Yeah. E tudo isso tem se cumprido à risca. And all of this has been fulfilled in detail No tempo do fim, in the time and the end times, como está no livro de Daniel, as we see in the book of Daniel. haveria mudanças profundas no mundo. There will be profound changes in the world. As nações da Europa The nations of Europe seriam unidas através de casamentos, would be united through marriage. de modo que isto aconteceu em toda a Europa. So this actually happened in all Europe. Rainha Vitória da Inglaterra Queen Victoria of England e rei Cristiano VIII da Dinamarca and King Christian of Denmark. são chamados os vovós They are called the grandparents de Israel, Okay. da Europa, of Europe. Okay. porque tudo aconteceu. Primeira Guerra Mundial, First World War, os 3 líderes da guerra, the 3 leaders of the war, o rei da Inglaterra, the England king, o czar da Rússia Russia's czar, e o líder da Alemanha, and the leader of Germany. Germany. Os 3 eram primos. They were actually cousins. Impressionante. That's incredible, because that was what the Bible said. Porque 2 famílias, Because 2 families, somente 2 famílias, only 2 families, dominaram todos os países took da Europa. dominion of all the countries of Europe. Isso foi profetizado This por is- Daniel, Daniel prophesied that 2.500 anos atrás. 2,500 years before. São exemplos. These are examples. E hoje o que temos na Europa? And what do we have in Europe today? Temos 10 estados da Europa, We have several countries in que Europe, são os 10 dedos dos pés da estátua. which started as the 10 countries on that Daniel statue. E a última nação que chegou, que entrou na União Europeia, The 10th nation who entered the European Union foi a Grécia. was Greece. A Grécia é o último dedo dentre os 10 dedos da So estátua. it was at that profética. point the last toe of that prophetic statue of Daniel. E a Rússia, a Grécia foi recebida em, So Greece was em accepted 1981 in 1981. e em 2007 In 2007, a União Europeia se reuniu em the Lisboa European Union met in Lisbon, e foi marcado a data do ano 2009
So they actually set a date in 2009 para que a União Europeia so that the European Union fosse uma única nação would be the first meeting, it would be one nation, e tivesse um presidente. it would have only one president. E o presidente eleito And the elected president em 2009. in 2009, E o nome dele, and his name Durão Barroso. was Durão Barroso. Okay. Durão do ferro. So actually, looking at the root of the name, Durão from like an iron, hard as iron. Oh, okay. Barroso And Barroso do barro. from clay. Daniel deixou claro And Daniel actually was clear que essas nações estariam fazendo parte that dos these nations would be part of two groups nações fortes, of strong nations decorrente das realezas, who came from royalty e nações and fracas, mixed with weak nations, das nações do barro. from the nations Da that democracia. fall like a clay. Está tudo na Bíblia. So E all está, of that is in the Bible. e está na história. Right. It is in history. Wow. Yeah. Não há como ignorar isto. Não é? We can't ignore that. Right. Absolutely. And you have so much research and wisdom about the prophecies, and you've written so many books. How long did it take you to write this book, your latest book? Quanto tempo levou para o senhor escrever este livro, esse livro agora? Este livro, This book, mais de 45 anos. it took me 45 years to write this book. Oh my goodness. Muito tempo de busca e Many pesquisa. time of research, and again, this is before computers when he started. Right. Yeah. Oh no, that's a lot of writing out. I know. I tried to help with the references, and I'm like, "Where did you get this?" He actually read all those books because there was no computer. Gosh. Wow. So wow. it's amazing. It's amazing. Yeah, it really is. This is Oh, yeah. We worked for the last year just trying to pull together and get this. Oh, you helped him write it and everything? I actually did. Yeah, we are a great partnership. And That's amazing. And God put us together, and now we says, let's do this. You know, we need to leave this legacy for the Americans because we feel that one of the things that the Bible says is the Bible wants people, God wants people to get to know him. Yes. The Bible says so in so many places, get to know God. How do you get to know God? Know his history. Know where he came from. Know what's going to happen in the future. So this book takes you from Russia to Israel to the end of times. I mean, if you have questions where is the church going to be? What's going to happen on earth when the millennium is going to come? Well, all of that is in one book. So I feel that that's absolutely amazing. Yeah. Yeah. How is your writing? Thank God. Yeah. Can you share a little bit about your writing experience? What was it like writing this book after many, many years of research, and what was your process like? Qual foi o processo, pai? Como é que o Senhor, depois de muitos anos, resolveu colocar esse livro junto e publicar esse livro? Como que isso aconteceu? Eu sou escritor. I am a writer. Eu escrevo desde 64 anos atrás. I started writing 64 years ago. Wow. Artigos. Articles and publicados magazines. Na imprensa espanhola, português, newspapers. Europa. You went to Europe and in South America. E também muitos traduzidos também para outras línguas. And many translated into other languages. Eu nunca parei de escrever e pesquisar. I never stopped researching and writing. Não havia computador no meu tempo. At that time, like we said, there was no computer. E eu tinha muitos livros. I had so many books. I bet you do. Rooms filled with books. Pesquisei os famosos. I researched and read old books that are extinct at this time. Wow, oh my gosh. And my father also liked a lot of history. So he's also became a historian. And I think
that I can imagine. Yeah. the prophecies, right? Yeah. So, that was interesting. Yeah, we had no place for anything in the house. There were books everywhere. Do you like to read? And I wrote, for example, the book that I have on the history of the Christian church. He used to go to Europe and go with an empty suitcase, and he would go and buy all his own books, and all he had was books. He says he brought no souvenir, no, all he had was books. No, I'll just take books. That is so funny. Oh my gosh, I love it. He always loved to write, and I think he tells the story that this is a gift that God gave him. It's not just his knowledge. He's humble, and he always said that it's a gift that God gave him, and he feels like he needs to share that with people. Right? Yeah, you should. So, just going back a little bit, throughout your life. So, did you feel like you had like this calling from God to write and research and find out what you needed from him to share with the world? Fale pouco sobre o seu chamado, pai. Como é que o senhor foi chamado para escrever? O senhor acha que Deus o chamou para escrever e depois apresentar essa mensagem ao mundo? Olha, eu não tenho dúvida. I have no doubts. Deus me tirou God took me do comunismo, from communism, do ateísmo, and atheism. Tirou também He also took me de legalismo from legalism, e me colocou and he placed me em contato com pessoas importantes, in contact with very important people, tradutores da Bíblia, Bible translators, pessoas que exercem grande influência no mundo. Actually, my father interviewed Billy Graham. He was a friend of his, used to go to his conferences. Oh my gosh! Yes. Nomes importantes. Yeah. E eu me considero privilegiado. I am basically a privileged person. E Deus me deu esse ministério da literatura. God basically gave me this ministry of this literary ministry. Tenho procurado exercer isto como parte de ministério de evangelização do mundo. And I also have been trying to use it as a ministry to evangelize the world, spread the word of God. Yeah, absolutely. Mais e mais dentro de mim. This continues to grow more and more inside of me. When did you become a pastor? Quando que o senhor se tornou pastor? What year? Que ano? 1979. 1979, I became a pastor. Wow. Oh my gosh, that's amazing. And so going back to writing, what is your writing style like? Because I feel like through listening to you and the way you explain things, the Bible can be very complex and confusing, and for some. So how do you approach that way the prophecies are written, and in your writing, how do you make it more practical and accessible to readers? Como é que o senhor consegue trazer algo que é tão complexo, difícil de compreender, como as profecias bíblicas, e trazer para uma praticidade para o leitor? A Bíblia é livro perfeito. The Bible is a perfect book. Há uma perfeição na Bíblia que se pode provar. There is a perfection in the Bible that we can prove. Pelo significado das letras. By the meaning of the letters. Okay. A Bíblia foi produzida no estilo. The Bible was produced in a style. Baseado no número 7. Based on the number 7. Tudo na Bíblia é 7. Everything in the Bible is 7. E por quê? Why? 7 é o número de Deus na Bíblia. 7 is the number of God in the Bible. Mas cada letra do alfabeto hebraico significa. In Hebrew, each letter means significado numérico. It has a numerical significance. Não havia algarismos arábicos. Back then, they didn't have the letters, the Arabic letters we have today. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Why did the New Testament, why was it written in Greek? Porque o grego
Because Greek não é a língua que se falava em Israel naqueles tempos. is not the language that was speaking in Israel at that time. O aramaico, People actually spoke Aramaic. a elite falava hebraico, Only a few people spoke Hebrew. mas nenhum livro do Novo Testamento But not one book of the New Testament foi escrito na língua latina, was written in the Latin language, mas na língua grega, but in the Greek language, porque também é uma língua bíblica. because it is also a biblical language. E o significado das letras é muito importante And the também na meaning língua grega. of the letters is very significant in the Hebrew language. Okay. Então, tudo isto revela So all um of this segredo. reveals a secret Que todos os livros bíblicos chamados canônicos that all the biblical, the canon, some of the canon biblical books estão dentro desta categoria are inside this category do número 7. of the number 7. Wow. É impressionante So isso, it's unbelievable. porque tudo está assim regulado, tudo assim Because regulado. why is it all regulated like that? Posso falar de um homem muito importante que Okay, for example, we speak of a very important name. Em 1890, In 1890, aqui nos Estados Unidos, here in the United States, esse homem era um russo, this man was Russian, é professor de matemática, a mathematician, era ateu, he's an atheist. mas ele lia o hebraico e o grego, But he knew to read Hebrew and Greek apenas para manter a sua cultura, o to seu keep conhecimento. his knowledge. E um dia ele estava lendo o Novo Testamento, So one day he was reading the New Testament, o Evangelho de João, the Gospel of John. e casualmente começou a anotar os valores numéricos de cada letra e cada palavra. So casually, he started actually writing down the numeric value of all the words in the Gospel of John. E depois de período de leitura, tinha So uma after he anotação read, muito grande, he had a huge, side notation, those values, e dividiu por 7. and divided by 7. Não sobrou resto. There was nothing left over. Tudo perfeito. E It ele was absolutely perfect. foi para o texto hebraico, So he went to the Hebrew language, primeiro capítulo de Gênesis. first chapter of Genesis. Começou a ler, He did the same thing, started fez to o read. mesmo, marcando os valores. He started to writing down the values. Tudo batia, tudo era número 7. The same way he Perfeito. divided all the numbers by 7, and again he got 0. Chamou colegas da So he universidade, calls people from the university, outros professores. other professors. Eles encheram mais de 40.000 They folhas filled 40,000 papers de cálculo. of calculations because they were Tudo. mathematicians. Tudo Yeah. Oh my It God. was all Perfect. perfect. Esse homem se converteu. This man actually became a Christian. Ele escreveu um tratado, He wrote a composition. mandou para uns 10 eruditos He sent to other que 10 viviam, theologians and em Nova York. and university professors who lived in New York, E Oh, wow. pedindo para esses and asking those professors, eruditos, o que você acha disso? what do you think of this? Nenhum deles conseguiu entender e responder, Not one could actually explain what. Yeah. porque não sabia como explicar isso. How Por do que you está explain assim? that? Why was the Bible written that way? Porque Deus determinou Because God que palavra e que letra. which letter and how the Bible was to be written. Wow. Esta é uma garantia de This is a que guarantee. a Bíblia não é resultado The da Bible is not the raça result humana, of a human mind, mas da mente de Deus. but of God's mind, God's that inspired it, Wow. Yeah, that's amazing. And so how does that affect your writing style? How does that help you write your books and try to explain the depth and significance of the Bible and the A partir prophecies? daí, como é que o senhor pega essa informação e leva ela para como o senhor escreve, como o senhor usa isso de uma forma prática para os leitores? É necessário It is needed. conhecer We need to know a história. history.
para entender in order to understand as profecias da Bíblia. the Bible prophecies. O que acontece na história What happens in history está na Bíblia. is in the Bible. Que a Bíblia Because the Bible é a única verdade absoluta que is the existe. only absolute truth that exists. Os homens erram, Men, they err. mas não há, Error is human. não há erro na Bíblia. But there is no mistakes in the Bible. There is no error in the Bible. Tudo é perfeito na It is Bíblia. all perfect. Então, a gente olha, por exemplo, para So we look, for example, o profeta Daniel. to the prophet Daniel. Ele descreve He describes o significado the significance de diversas visões que Deus of mostrou. all the visions that God gave him. Então, o reino mundial dos So the caldeus. world kingdom, for example, of the Chaldeans. Depois, o domínio mundial dos medos e Then the persas. Medo-Persians. O terceiro reino, Then the third o kingdom, domínio do Império Grego. the Greek Empire. Depois vem o domínio do Império Romano. Then comes the Roman Empire. Os outros três impérios The other three empires, começaram e terminaram. they started and finished. O último império The last empire começou, started. mas não terminou. He actually hasn't finished. O Império Romano está organizadinho na Europa. The Roman Empire is still organized in Europe. Está lá. It's there. É uma potência. It is a great empire. São mais de 30 países unidos. More than 30 countries united. E a Europa está cumprindo todo o papel que ela tem que cumprir. So Europe is fulfilling all that it has to fulfill according to the Bible. Por quê? A Europa tem um fim religioso. Por quê? Ela vai cumprir um papel religioso. Oh, why is it that Europe has a fulfilling purpose, a religious fulfilling purpose in the Bible? A Bíblia diz The Bible says que a capital, Roma, the capital of Rome é a cidade das 7 colinas. is the city of the 7 mountains. É o governo que está nas 7 colinas de The Roma. governor that are in the 7 mountains of Rome. Uma dessas colinas One of these mountains está no Vaticano. is the Vatican. E o que é que está na bandeira da União Europeia? And what is in the flag of the European Union? Nós temos 12 estrelas There are 12 stars there. na bandeira da União The flag of the European Union. As bandeiras, 12 estrelas, Those 12 stars não significam 12 países. do not mean 12 countries. Aquelas 12 estrelas são a coroa de Maria. Those 12 stars are Mary's crown. A Bíblia fala de uma igreja God talks about a church que está firmada em 7 colinas. that is actually founded in 7 mountains, É a igreja romana. which is the Roman church. E quem é que fala hoje da parte de Deus para esses países And who da Europa? talks today? A person that would come from God to Europe. É o Papa. It's the Pope. O Papa é o líder religioso. He is the religious leader of this union. Isso quer dizer And this means, a mulher que lá em Apocalipse so this woman in the book of Revelations, está embriagada com o sangue dos santos. who is actually has drunk the blood of the saints. Está montada na She besta. is on riding on a beast, one of the beasts. Está montada na besta. O governo final The last do mundo world government vai estar nas mãos will be in the de hands 2 bestas of 2 beasts e o dragão. and the dragon. O dragão é Satanás. The dragon is Satan. E é por isso que This is why a Bíblia fala de the Bible talks triunvirato, of a trinity. governo de uma trindade. Yeah, like a governor of 3 people. Tivemos Nation. 2 triunviratos no século XX. We've had some in the 20th century.
Okay. 3 nações se uniram na Guerra Mundial de 1914. In 1914, 3 nations united. Em 1939, 3 nações, 1939, again, 3 nations 3 nations se uniram para guerrear o united mundo. to win the war. O último But the triunvirato. last Trinity, Quando chegar o tempo do último triunvirato, when the time comes for the last Trinity, a igreja já The não church. estará na terra. I believe will not be on earth anymore. A igreja será retirada da terra The church will have left the earth no rapto. in the rapture. Mm. Então, And then o dragão, the dragon, a primeira besta the first beast, e a segunda besta the second beast, vão governar o mundo will durante govern the world 7 anos. for 7 years. Ao final desses 7 At anos, the end of those 7 years, Jesus vem para reinar na terra. Jesus comes to reign on earth. E a Bíblia diz que The ele vem Bible says como rei dos he reis will come at that time as the King of kings e Senhor dos senhores. and Lord of lords. Isso está tudo na Bíblia. That is all in the Bible. Mhm. Há uma sequência, There is a sequence in the Bible. e tudo isso vai culminar no livro de And Apocalipse. all of it will culminate in the book of Vamos isso no We livro. show this in the book. Okay. Mostramos todas as referências We bíblicas have all the biblical references there for people to, Mhm. para que ninguém tenha dúvida. so you will be no doubt, you will be clear. Estamos Mhm. vivendo We are living nos últimos tempos. in the last times, Essa é a end missão of do livro. times. That's the mission of this book, Abrir Uhum. os olhos, to open the eyes fazer que as pessoas entendam so that people would understand que nós não Uhum. podemos viver indiferentes. that we cannot live indifferently anymore. Temos que saber do que vai We acontecer. need to know what is going to happen. Yeah. Esta é a missão do livro. That's the mission. Was there a part of your book that was challenging to write at all? Tem alguma parte do livro que foi difícil de escrever, que foi mais difícil do que outras? A prova de que Gog e Magog The proof that Gog and Magog estão presentes hoje na Terra. are actually present today on earth. Esta foi uma parte difícil. This was a difficult part Pesquisando os eruditos, because I had to do research on many prior writers, Mm. the best writers and researchers acerca desses personagens, about these names, the root of the names, the root of the people, Okay. Okay. geography, all of that. Okay. foi uma das partes mais difíceis. That was one of the most difficult parts of it. Mas estamos vivendo hoje, quando olhamos no relógio de Deus, But when we look at God's clock, relógio profético, prophetic clock, estamos we exatamente are exactly vivendo as vésperas the time just before the rapture of the church. e então esses acontecimentos todos se darão, So all Na of Europa. this will happen, especially in serão muito rapidamente. and everything will, Yep. when it starts, everything will happen very fast. Okay. So after 45 years, this has been in the making for 45 years. What kept you going to ultimately publish your book? I'm sure, you know, there were some times that were a little more difficult in the writing process. But what kept you going to write and share the biblical prophecies and the subject of your book? O que o senhor acha que foi que o senhor impulsionou para o senhor não parar? 45 anos depois, está saindo o livro. O que foi que o inspirou esse tempo todo? Aliás, desde Well, since 1977 1977 até hoje, until today, 2024, we are now in 2024. Mhm. nós temos 47 anos We have 47 years em que esse material foi as this editado material has been published em slowly 3 in línguas different languages. e chegou agora ao inglês, And now it has finally arrived in English, atualizado
Actually, this is the most updated version. Com Okay. até mesmo a guerra Israel Including e Hamas. This current conflict with Israel and Hamas. Está na It's actually in the book. Okay. Porque Estados Unidos perdeu a guerra no Afeganistão. Why did that conflict with the United States and Afghanistan, the way they left Afghanistan? Porque está abrindo caminho Because it's opening the way. Para o avanço de Gog, que é a Rússia. It's opening the way for God to actually, it's opening the way for God to invade that area. Cada vez que acontece problema there is a problem relacionado no Oriente Médio, related to the Middle East, a Rússia caminha mais rapidamente em direção Russia is a getting Israel. closer and closer to Israel. Or to that area. Isso está claríssimo na Bíblia. This is very clear in the Bible. Deus está levando a Rússia até Russia to Israel. Não é para a guerra do Armagedon. It is not the war of Armageddon. É a guerra dos montes de Israel. It is the war in the mountains of Israel. Israel vai ser derrotado. Aliás, a Rússia será derrotada. Will be defeated. Ela e seus 5 aliados. Russia and its 5 allies. E estamos vendo, assistindo isso hoje. So we are actually seeing that, basically happening today. Yeah, absolutely. Yeah. What advice would you give to a writer working on his or her first book, particularly those interested in exploring religious and theological topics, like in your writing? O que o senhor deixaria aqui uma palavra para um escritor que está começando a escrever, principalmente nessa área de profecias bíblicas? O que o senhor diria para essa pessoa? Eu diria I would say que essa pessoa estudasse os livros proféticos da Bíblia. I would ask that person to study the prophetic books of the Bible. E estudasse também a história universal. And study the universal history. Yeah. E aí, mediante a análise desses eventos, analyzing all the events, produzisse uma literatura to produce a literature que abra os olhos, that open people's eyes, Yeah. que ajude no entendimento do futuro. to help people understand the future, what's going to happen. Yeah. Jesus usou sermão chamado sermão profético. Jesus used a sermon called the prophetic sermon. E as bases para o conhecimento desse período And what he used for what was used for the knowledge of that time. são os sinais Yeah. que deixou. The signs that Jesus left. Como foi nos dias de Noé, As it was in Noah's time. será também It will nos be dias da vinda do Filho in do the Homem. days of the coming of the Son of Man. O que aconteceu? What happened? Ninguém entendeu Nobody understood the ark. Ninguém entendeu a mensagem de Noé. Nobody really understood Noah's message. De modo que o dilúvio chegou So when the waters came, e surpreendeu a todos. they were, surprised. O mundo hoje está distraído. The world today is distracted. Não vê os sinais acontecendo no mundo. They don't see all those things that are happening in the world. De repente, Jesus vem, All of a sudden, Jesus will come. leva a igreja He takes the church, e acabou a esperança para o mundo. and the hope is gone. That's the importance of knowledge. Right. Yeah, that's so true. How do you balance your roles as a pastor, a scholar, a writer, author? How do these different aspects of your life inform and complement each other? O senhor tem tantos títulos, né? Não só pastor, um homem de família, um teólogo, um escritor, tudo isso. À medida que vou caminhando, produzindo, walking and producing, escrevendo, and writing, participando de tradução da Bíblia, going through translating the Bible, as coisas vão acontecendo ao redor. Things continue to happen around me. Então, recebi muitos títulos. I have, over the years, received many titles. Títulos importantes. Some important titles. Pelo fato de eu ter me tornado uma pessoa muito conhecida.
because I was all of a sudden very well known in the literature world. Então, isso não depende de um trabalho particular meu, o trabalho normal vai revelando quem eu sou e também. I don't feel it's something particularly that I did, but it's the continuity of it. You know, as I write, as I serve God, as I serve the church, things just happen. Yeah. Wow. Can you share any future projects or areas of research you plan to explore in relation to biblical prophecy, or any other books you're working on, or what kind of plans do you have for the rest of the year? Então ela quer saber no futuro, pai, se o senhor já trabalhou ou vai trabalhar, qual é o seu próximo livro que o senhor vai trabalhar, qual é o seu plano? Eu tenho espero escrever no inglês to write in English a história da igreja cristã. The history of the Christian church. Oh, awesome. Eu vejo que o conhecimento da história, that the knowledge of history, parte de cristãos e não cristãos, by Christians and non-Christians, há muito engano. There is a lot of deception. That's true. Aquilo que parece ser não é. Misinformation. Sometimes something that looks like one thing, it is not. Eu sou líder de seminário. I am a Bible school leader, you know, a professor. Por que não consigo usar um livro de história da igreja cristã? Why is it difficult to use one of those books from the Christian history? Que diz que o romanismo that tells us that the Roman é cristão. Rome is Christian. Há muitas verdades cristãs no romanismo. There are many Christian truths in Romanism. Há tanto erro. But there is also so many things that are not right. E não é verdade. So we can't fully believe it. Surgiu o cristianismo. How did the Christianism that we know, how did it start? How was it beginning? Em Roma. Conheço a história de Roma. I know the history of Rome. E há muita coisa que não é verdade. There are many things that are not true. Nessa história, nessa interpretação. In this interpretation, for example. Isso é muito importante, a gente não ficar perdido no meio disso. He also has released another book by Father. We worked on the book about the tabernacle. Sim. Yeah. A verdadeira igreja. So the church, the true church, está bem representada. Is well represented. No tabernáculo de Moisés. In Moses' tabernacle in the wilderness. Okay, yeah, I saw you had another book as well. Yeah, the book is taking about a year. Okay, so not as much as this book. He has all the knowledge. It's putting it together takes time. You know what I'm saying? Yeah, absolutely. Yeah. My father is actually now 84 years old, almost 85. Oh, wow. Yeah, and we are trying to extract as much knowledge as we can now. God, the time is now, so this is what we're doing. Eu digo neste livro que say in this book, no tabernáculo de Moisés, in Moses' tabernacle, resplandece, shines, a glória da igreja. The church's glory. It's in the Bible. Em Antigo Testamento. In the Old Testament. In the Old Testament. Yeah. Isso é precioso. This is muito precious. Lindo. It's beautiful. Livro único. The Bible is one book. It's a unique. Não há contradição There are na no Bíblia. contradictions in the Bible. Tudo está em harmonia. Everything is in harmony. Right. Yeah. Absolutely. It is. It really is. I just have one more question for you. What are some key takeaways you hope readers will gain from your book, particularly concerning their perspectives on current events and their relation to biblical prophecy? O que é que o senhor quer que o leitor leve depois que leia o seu livro, principalmente falando das profecias bíblicas e dos eventos atuais? A minha visão da Bíblia. My vision of the Bible. Uma visão de que podemos entender a Bíblia. Is a vision that we can understand the Bible.
Quando entendemos as profecias, when we understand the Bible prophecy nós temos hoje no mundo we have today in the world, profecias se cumprindo em várias áreas. prophecies that are being fulfilled in many areas, Profecias relacionadas com Israel. related to, for example, Israel. 4.000 anos. 4,000 Israel surgiu 4.000 anos atrás. Israel actually arose as a people 4,000 years ago. As profecias de Israel estão So na área Israel de prophecies Israel. are in the area of Israel. Há um grupo de profético There is a prophetic group das nações não judias. for the nations that were not Israelites, they were called the Gentiles. Que começa com a Babilônia That starts with Babylon, e passa para Medo-Pérsia, go through Middle Persia, depois Grécia, then Greece, depois Roma, then Rome. e Roma está até hoje. And Rome is there Está today. viva, It's viva. alive. As profecias relacionadas com esse grupo. So there are prophecies related to that group. Yeah. E profecias relacionadas com a igreja. And then there are prophecies related to the church. 2.000 anos. Has been alive now for 2,000 years, over 2,000 years. A igreja nasceu fundada por The Jesus. church was founded by Jesus. A pessoa entendendo cada grupo, So when a person gets a vision and understand each of these prophetic groups, ele vai notar they will notice que em cada grupo that in each group, os cumprimentos proféticos estão lá, the fulfillment of the prophecies are there, relacionado com Israel, related to Israel, relacionado com as nações related to all the other nations, e relacionado com a and igreja. related to the church. Tudo ao mesmo tempo. All actually at the same time. Tudo caminhou junto All kind of went along together até o nosso tempo. until the time we're living now. Nós não precisamos ter dúvida We don't need to be in doubt. de que But we know that we live no tempo do fim. times, Isso é precioso. and this is precious. It is. It really is. Well, I think that's all the time we have today. Do you have any closing statements or words of wisdom for our listeners and watchers today before we go? Acabou, a entrevista está no final, chegando no final, Sim. e ela quer saber se eu já tenho uma palavra final para as pessoas que vão ouvir essa entrevista. Eu desejo I que wish os ouvintes that you, listener, que nós estamos are seeing dizendo aqui what we are saying here today. lessem o livro Read the book para entender. so you can understand. O livro é rico em informações. The book is rich in information, No campo da história geral, in the universal history. das religiões, Talks about different religions, dos domínios humanos. the human dominions. Tudo isto está All numa of that sequência is in a sequence que, no seu final, that at the end, vai acontecer em Israel muito breve. it will happen in Israel soon. E quando acontecer isto em And Israel, when that happens in Israel, a igreja já não estará na the terra. church will not be here anymore. Israel vai receber o Espírito de Deus Israel will receive the Spirit of God. It's going to descend on them para sobreviver to survive, sozinho no mundo, basically alone in the world, apenas protegido por Deus, protected only by God, porque Israel não vai desaparecer da terra. because Israel will not disappear from Será heaven. a nação número It 1 will no be mundo, a number one nation in the world at that time. que Jesus vai reinar de Jerusalém. Jesus will reign from Jerusalem. Isso é importante. This is Eu important. gostaria disso. I would like, that's my wish for you. Tá aqui. Well- Obrigado por tudo. Thank you for everything. Thank Thank you. you for your time. Yeah, thank you so much for publishing your book. I think your book is amazing. It really does help readers understand biblical prophecies. And thank you for sharing it and taking the time to publish it with us. And I know a lot of hard work and dedication went into your book from both of you. So I thank you for that. And I thank you for this interview. And I've learned so much. And I hope the listener and reader has as well. All right. Well, thank you very much. Okay, it was a pleasure. Thank you. Very much. you. God bless you. And more will God come. bless you too. Yes, we're looking forward
to more from you, Doctor, you can find the author's book, Russia's Final Destination, at westbowpress.com, or you can also purchase it from Amazon and Barnes & Noble if you prefer that way as well. And we hope you have a great, blessed day, and I will see you next time.